बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज है ना। हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज। दबा रहे हो फिर दबा लो, खून चूसते हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो। मेरे मुर्शिद गौसपाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों को पूछते। बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ऐ बादलों जहां जाओ बरस जाओ, जहां जाओ बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून। आज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो ठीक ठाक करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बच्चर लोग हैं, किसी का नाम नहीं सुना, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन काली, ये रेड काली, कितना इतना से फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक कुरानों को मिल जाए तो हारून रशीद। गौर कीजिए, तारीख है, तारीख कितना मालदार होगा वो बादशाह। ये बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए काली उठाया था। और इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बरतानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके। उसका हज जितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको करंट करने वाली करूंगा, आपको जिसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबादत के लिए बता रहा हूं। तवज्जो करें, इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक तालीम किया, उसके लिए ही कई बादशाह का पैर जमीन से न, रस्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। तो बहलूल ने कहा, हारून किधर जा रहा है? तो दीवाने के पास। सब लोग उनको खलीफा, बादशाह, अरगम दरगम कहते थे, लेकिन दीवाने लोग किसी को खातिर में, और जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूँ। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूँ। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिक रसूल हो कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? तो नहीं कर रहे हो। जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलत बंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है, बस महबूब महबूब है। अरे महबूब दूर न निकले बात। ओ हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा, हज को जा रहा हूँ। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है? बहुत खून पी हुए ना आप भी, बहुत बहन का खून किया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे। हाजी साहब हज को जा रहे, कहा बहन का हिस्सा मार। वाह भाई वाह, क्या हज। भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई। स्टेट से ऐलान हुआ, तो खैरे कौम मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज है ना। हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज। दबा रहे हो फिर दबा लो, खून चूसते हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो। मेरे मुर्शिद गौसपाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों को पूछते।
आज तो तुम्हारे लिए हुकूमतों के ऑफिसों में दस्तरखान बिछते, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। मुसलमानों का खून पीने वालों के साथ इफ्तारी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओ? और गैरत का सौदा न करो, गैरत का जनाजा न निकालो। नबी पाक का आशिक को होता है, उसके बदन पर पेवन वाला लिबास तो हो सकता है, उसके बदन पर गुनाहों के धब्बे वाला लिबास नहीं होता। गैरत सीखो, गैरत। इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाह से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात में कल कर रहा हूँ, हारून की कोई चोरी नहीं करो। अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो मेरे ऊपर हो जाए। हारून की और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती थी, लोग अब खून चुट के बादशाह का लड़ाई खून चुट के जा रहे हैं। हारून ने कुछ, बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर, अब बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत, तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती? और मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा जैसे हम लोग की बात में भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हो गए आए, और इस तरह तरक्की कर गया कि अभी तक ठीक करते, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिस्ते खा रही है, अभी ये कब्र के दुश्मनों को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह दो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिस्ता खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे। जिसके लिए नबी ने जो कह दिया तो वही हो करके रहेगा। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने खतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होगी नहीं, उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा, ये बड़ा घमंड मत कर, सलामत। उसने कहा एक गिलास पानी का, ये बता आरोपों का बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हंस के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे ममचे घर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आगे जाए कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा, बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूँ तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूँ, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा वो बदले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहाँ हुकूमत रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीदूंगा। क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो तुम उठाऊंगा। क्या वो गिलास पर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद, अब पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है प्रेशर द्वारा बाहर नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूँ, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी पर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत देकर नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? अब बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत तो रहेगी, जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, इस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी, उसको चाहता है कि अल्लाह को बताओ। हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं, क्या करते हैं? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्याज करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं, कितने लोग जुलूस करते हैं? वो है कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम
والا ہے نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس نے گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 8 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت. ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل عاشق زدہ دکھیں گے. اور آخری بات قربان کی آقا فرماتے ہیں تیسرا گروہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرے بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرے بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے دکھائی دیں گے. باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل دیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرے بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجیے، پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرے بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا. اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ وہ آقا فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرے بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائے جانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے. میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا. علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، کسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اس کو ذرے بے مقدار میں اٹھایا جائے گا. اے میری جوانوں، آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے تو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا. یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا. تھوڑی سی دولت آ گئی، قریب رشتے داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈگری آ گئی، دینداروں کو حقیر سمجھ رہے. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے وہ ہمارے سماج میں عالموں کی اور استاد کی ہوئی. جب ان کو کیا کہتے ہیں کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں، گھر میں کسی بھی اس کی بات. کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا کرتے یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری استاد کی کرتے ہو، دیندار کرتے ہو، آپ لوگ نہیں کرتے. آپ لوگ کو لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھتے تو ہمیں سننا نہیں تھا. انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگ کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں فرق پگھلنے لگے. ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ. ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وفات سے بیٹھتے. آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور ممبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے.
کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں دو آنکھیں دیکھتی ہیں تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں کہ ہزاروں آنکھیں یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سب کیا وہ حفاظت